Sembeni yam fagil kapi parabla pa idmi miti wakatan kanga yam sonra yakateka ngetondo triti vizugo tone te pohdia anne wuto wende ladle pohdi la barka yam yakra son toka triti viwa it singra miti amora kibaya wakatu nguliki yam tizamandara ute kura ham pista yum to sei le pisi ila yemre to noni singeta nenga sebra malala yele to bon kwe ni nasarnti oniwa bamze ko nora nanti rampam to noninga sengeta vota seba malaga yelle vota yelle to bonda tiseniwa la tourne yibe sinya ka yamna serta botwa ya hanna yila to lam tamzin ngesi nenga sebra liban pahni silga sebra yelle wuligam tia seba ba yibe bala la nimbuida bulkin biwa somantale ampam to yura tongulsi vota lamba seba zugu bidike lampam venam tia tontum nantara mikel tuguri bamzin bene la ya amivalia nampuini tondo a alisid bele ne bsulla sen togon kare tum no ninga singe ta vota sola yella adabraba ya yibu pipi ya sendata ampere sulpal kanga sia Elise Wedrogo ombetaura yib soba ya sendata libu munigi tum nor kanga singe te vota sola yelle tawdamba nakene ninga sindike amane ne seba la passport dama alisid bele ya tum no ninga singe ta ne seba mano yelle tor soba naka cause nzebun kiubi kiwa yibala o vigla seni pale ne commission ne commissaire pala donc la serda me ti irwa pusba ne taram la ninge zilem songo to manda wa yi nana to Burkina Faso démocratie wa bayarra pamla fi yi woto yamle yenam me hello nta 2018 yo wata rona bonera yaka nore yete ya pièce nenga sevre 40 ne passeport ananta long gulus liste électorale long yami nam to haye di passeport mi ne senibe ne pièce ya uni wahale di liste électorale me ya seni donc di la ton liba ziningese bonle no ken bogla ton ten dike te dawa tap sembo ti yela wasami Zulera to seni wasindatan doke adiasen kende ne kosera mbanya krasan wate mekiu 2022 yumna tumne yi betaw damba ratame alarm taban tume ti ne buide ton rompame ne sebatataw ti vota seba manro meton yi sama wa novembre kiu resempisi la yi besen lore 2020 yumna a Elise Wedro ya tumno ninga singeta vota swala yelle tor saba fam batan ning sebri faut pas ton goulsi fmen vote seb jouer donc ya ring la ton bolba te wa an wo wilgi ton ninga seber ya toto ninga seber son man toto la ninga seber pon wa ya buen bebe bala yam mimti ya nim pal son wa commission pour ne ba fana pa mi ya toto ninga seber ya toto donc ton bolom to wini ton ba metum da ya toto ton me pa bangi bala ton miamti han war nan yikin tina sara Burkina ye gesti nebni simpa bebe vota seb zu ton pa mangulso menga nan kename la nan yela ne ba me ti hintarab ne hasiba obwa tilgulsi Sentudi ni sekanga seni wani oni wasemana adia bumbu sindata alarm taban tume la tuptuma yisoma sayani oni wa bam tumde ya ti songu ni mbuida tuptom pame ne seba ni passport damba tatao bum sinan kite ti seni waton songi nebni se fa yuma santa vota ti bam metorom pam vota seba Nisba obsenya ke tubna liu story amana karambisa tis kasanga sibra wilgami ti sibra asame la autor saba ya minsi kurninga sandaran geta koronga yela amelega trauri ya ninkanga saba labrik sibra ankoya tubna ndere zamandara tenewa ute kuram pista ana lebse Burkina Faso koronga to damba bidike lempam venam ti tontum nantara a Maxime Jean de Bambara bamzinda bene la amivalia nampuini tondo
bumba fa sogol seme neb ni sibab sin yake tina mane seb kanga sin kende tigis kasang ningab sin data mane koronga wengwa seme yara sin pisila yiblo gol pole la nimba malam taban tume en tik seba la yasin ta kyuga yibo to ne labbe seba verso poa sul kangab sin yake tige sebra yella ade min sir kulu ninga sin gesta koronga yelle amelege trawore lui tawre tiblam taba an taxi an nantongoye yi sebkanga edkela adama bologo si minsin ninga singeta koronga yelle directeur de cabinet se libradon comme sur koisa an tase do the ministry number oda za ministera bnase secrétaire général number me kuda za ministera ni nebu neba mi karanga me julo ici ton Burkina Faso karanga ne julo ici bama fa la dik nare to nanzi nan tasa to beti comité de réaction donc bama man sebra mosa wan na ko ministre Sanislas waro pira sunninga singesa sebkanga yisuga yelle ableben kenga tawre onwinigi ti sebkanga sinsewa ayabum sinankite to tonron vigiligi tigis kasam sa région ramba pourra la bo vigiliga Burkina Faso fa gilli kellen kelga adama bologo sinketem passé de devenum sebkanga la bo an kisurunda ti ministre men andike ngese wat mosa wana ngese me région ramba pourra nanti na taba wankat bugo un conseil de ministre kenda niveau national la main yana ida wankat bugo obsanya wankat mosa tout mananton singam tum kanga raba san ya nimin sininga singeta koronga yelle amwiniga metias na yille ti turma buto to taw damba songodba absambo neti partenaires sociaux rama liban pasongo de ni sebab sambo neti partenaire technique et financier rama tum no ya buto to taw damba fa yilli to 15 septembre teblam tava amanare Burkina Faso koronga tayibum sna yitikriziga Burkina Faso yidigra wenge idi tabe masa williamba ti bukul jumu lor pore singe tab sura zugo buguma malagara yelle no poron damba obnya kayam la musa ute kuram pisi ila yobsun lora nantiran ken région de Haut-Bassin masa ti tumda libra be masa son région de Haut-Bassin ramba to pam sura zugo buguma la tenga fa gili la ba wilgami ti bam san ken utunwa Ismaël nakulma no poron damba wilgami te bam na kendra hanna yila anti manif kaseto tum no basan tum na benwa zulus nisi obsam pamda bede kellam pam venam tiane abirange sambilongo Région de Boucle de Mouhoun Lore pour les Nemni Singetab Koura Wantouma Yele, Sana Yelente commune de Mbafagil Capeton Pam Kouron Burkina Faso Canele, et à Haut-Bassin, Lapton Team Sub Karamosa. Abkara Botonia na Yelenton Re, en Getuma Bouto Tolsentum Babambendra, Koura Wana Yelenton Tanimbuida. Là, Amika Metizule Sanba, en Larmambe, Sainentum de Porin. La Banef Seignant Tizule Sabewa, a Ismaël Nakulma, Sambetum de Taurben Lengetan commune de Mananton Pam Koura Abamwilliam Titum da Aibum Suje Sek Penka. Comme vous le savez, c'est la saison hivernale. Oui, en France, mi et de B, Sinoro. Sinoro, mais tout le monde est sans de Zuluese, Pota Touma, Tis de Toumda, qui te mettent pas toi Luguli, Couron Bandado, la taille Couron Filici, Wars Millimètre. Sinoro, tout le monde est Wousro, à Patumni, Sandamenga, Paradame. La Mbaton était Msouleur par nom Zangi, Boninga, Tim Sanda Poussé, tout le monde s'engana Nantuma, Kowazugu, Aptuma Santa Pisway, s'inquiétait ton bas, Nimbu son Yinoa. Pawawe, Zule Sandaba, Ambe, Mpasi, coronavirus avance wa, Atisa Tum Noya, Tuma, l'ensoti de wa, Nan King Pelsi, la Nata Banya, Zule Satim, Nadip Toron Tum, Tinambuida Pam, Kuro. Dil Pointu, Numuso, Leven Pahne Kekele So, Benra, Nebnison de Raptum dan Nantuma, ya Zule Hakin on combat, la Bane Zule Sembe Benre, Abacomba Hamsonre. Hal tab sama mau tikala décembre kiuga yum tusi le pisila yemla abetu ma fa gil kepisame agibril watara ya nedning son luya tawre be nget tu ma yon no yelle Les trois villages et retenir. Et là, tu as un coin kwesi, ou les petits toits, mais un kitab sing touma. La wayam sene, kitab sing touma, serre de me, ti tinkilm sa tamba, pam. Pam kuro wa tiki de boy sukunda kuro ti sukunda kuro me atara julwe sinki ne atom ti wawa bala ya sinro tumo wa ya to ndundo pas coronavirus ba me sinki suka ti tuntumba tum tup kyang tum no ya pusuma li le gunsu zindi la julwe kasangan to anto yire ya sinro san tiligi el kitameti tontum nora patwen tum
wa ton sandata yi la demanda bilu en œuvre. Mwende sin ya karangoso commune da tenga yemle benle to mo ketin king da tawle tibala zini subhan dikat sa ne rado na yilon ton ya la filisa ale ba be to mo sa la bening de benle Ismaël na kulma directeur général mbe sa ya ne courant wa tum point. C'est des localités qui ont été dans certains cas. ya tim sin da zoyin pa me courant halasin da zanre dil awakatuma yarado labra talian man courant bandado snailenti courant filsa atun zugum benle la sun singne yenda ni meti ya vitsa serdan koralame bala Burkina Faso de lika na kenle snaiden titre de mansum dambanwa mansum som sporin ntekrara libron pam bandar sia kutu walma bandar sia simon sumbonde ti beton Ou de putain en bouton. Gilgin ye boton abed dam sin yil na gilgin gesa abrabi abta mauti kala raham namba san wate courant Burkina Faso kan le sambe kwa bazo pisila ni woni mbui da santare bele ba pistan la tabu kwa bazugu Il s'en gang toadar masa il tata mali solmo Williamba titenkanga porin singe to bulum sa la nemda e kozra yelle obnya kayam arzuma ou te kura mpisi la yo poisson lora na luglug suli la sul kanga von ya bon ya hanayila anton gesi ti nemda la rumsa kozra aton nafa anton soma on konko ramba lebenti yila tatal soya birke lempam venem ti aton ntara abure masulo sembe ba mok solmo ya ba man karangili la birange zambelongo ntasa tondo Mali ne sun ko da ne ma wala bleben ta rumsa abtal la se kasanga ab sekni ngap saman bo to la zinkame ti ne ma ligidi larman pa da sa ya ne rasa pusi halte patolo nom ne sun da bayi ligide me sun pa bo to ya saba bo ti go ne la men sun da anda ten ba abam yana stil kan soba la sa ne lebre ba taw damba bu ligame te bam sun ton pa ligide bo to la ya sana ilon ton re te bam to nom ni ngam sun vigli bo to la aton pam pam amamodu du kole sul kan taw soba. La création de l'interprofession permettra aux tuntun balarmtar sulkan absombo ti interprofession anan songa sulla tapisi teptonre ti nisra buto tore absomande gournera sangana tuma ab 15 septembre en letera songondoba la kosramba maliwe visa nasi ya tume songa gondoba la kuramba sembe maliwa tapton ko serla tumda soma la abtumda son wombis ni ngam le brandi kan libre tayi bunzeng tirara tonre en zindi le bina etumame ti tumtumba sindat abum ni sa fa bi fa fara neba ti alte deltaba gondoba la kuramba mutuelle entre les banques. Ayuba basin ya medicine sengeta gulora yel benida bamze ka ko hibuto to na pere sa ya ni lebe ba ne ni son ko da nemda ne ni dikpanga absan ton luli abtum no la botonli bit kelaba de l'interprofession de la sulkanga luluga atara tum parsa wusro tumtun bazang fa plan ni fa santara tum pakle sinke ne yidigra wenge mpasi sulo buto tole sinyaba gondba la lebe ba sna taba umulgi brabo snailin tume te tumno la ton yidigi an kyang tawle sangum kyang tawle ya gule te sankin raga bera ga yifa fara sananta kist katek boton le Mali le nem da ligri ya bum sum passé la yuba ba kenga tawle na ko se ne bini sfa gili ke person ko da nem da to bla na kan gesen sik nem da ligdi la bana sun gumbo ton la sangeten lebre ba pana sakan tum kan so bay birke le pana yuba ba nous voulons vraiment l'engagement il a tameti ni garade ba 15 septembre ton wo nimbuida zulwese dil raga san dikre et ser de men ya zulwese team ti raga ton re an dikre et be to mazugu anay ton pam bangre sinket ne yamda bingli la bumbulumbu fa sinket ne lungulro bisma manro nemda nazindi yel 15 fa ya warsentaba susomake suka tirgi zentaba yeskilim point par rapport aux autres l'herbe sous le bouton absan luguli abiaka nebsan da ben le san ya neba sous le point tinin kan ramba na pen rat san ne tinga taw damba exercer ko ni sfa gili kapi nebnison ko de nemda sand atop toma masa idnamba samehindi wisral kibari msambisi Williamba ti Burkina Faso kombibisa son ton de balla obzen komnori arzuma utekura hampisi la yo poisson loran keng Maroc solomoa la wilgamiti la musa son ton wata la kombibisa na intéressé Niger kombibisa balla yem ton pourrin na ila to ton yake équipe nings na intéressant coupe du monde na yum to sey le pisi la yiba sinya 20 yumda la kombibisa terme wilgite bamna nirga panga anton balla wala sincérada na yilon ton pama point tambo ton pama kenga coupe du monde na bidi kelen kila berange zambilongo
masa il bahda mehni wisar kibali wiligi yamba ti Burkina Faso kombibisa son ton de balla o wiliga mi ti arzuma ou te kura mpisi la yo posondora la ba zi kom non kenga Maroc solmo la kombibisa la musa son ton wata la bana sera Niger kombibisa balla yem ton pourin na ila to ton nyaki ne ninga sanan ton kenga e coupe du monde yum tu se ile pisi la yiba sinya 20 yumda la kombibisa tinga mi wiligi to nan ton balla na ila ton pam point tambo en ton a coupe du monde bit que la Béranger Zambilongo. Burkina Faso est talon à son montant Maroc Souram et Outaki Wara son pisila yopoe la ton timis benle la tene en son anton son de mi kamet fa gil ki ape patol rombe benle Marrakech Souram len wan ton yisaba botob nambo la Brian Dabo a Mohamed Konate albe pane Jean Fiacre tene ba taba botob na ton le da Cyril Bayala zingi senda de be klibon en pam sampoli asal kabole le pane Abdul Razak Traoré mais sen kabebenla akum maloya tile tatik ninkan sa taba boton le anton ate balla yibe la 26 sen le pahade asal kabole la Abdul Razak Traoré bam sanda be milieu wan gibende kamu malo ya tile mosa taton tiki Abraham Dabo Ablati Touré Adama Gira sena le ba yib club ramo na wawa la sen ki entraînement la pour on lo pour Adama Gira wuliga 20 ans takebati sur l'MTB Antoine Antan kon Burkina Faso défense zingoa aben le mikam metizulu na waton zinde matibala Aisuf Dayo pananton ronton zinde nane ayermont absorbi la abane ne bayi ba tourna zon kabben da Astiviago ayerman ninkema Asumaila Watara ne ba taba boton le kelen toin pa san yane a défense zingi Anton ngidra balla talakin Asilil Bayala sampa ma sampora lo puri akamu malo nya kayam vena kataki bala anandi kafiakar an lela jingi la sene hantiki botono nandi kafiakra yati abibira sin yani de pang soba la libin tarkilam antoin tan sombo la sana tin yati marok lo puri etala bal tan de bason monton tira Niger la musa septembre ki ugara sama yibu ti septembre ki ugara sama yopoe bebtoronte aliliramba ade msambisi kele ani wusara kibari ladna kelem par mora kibe kwilim soto no pusi fa gil kapi kelranera twiti visugu ona le kodbe woti kibar sumbi tele kolo